Ревную. Вот так. А ты как сказала? Еще раз скажи. Румнюешь. Как? Румнюешь, да? Как сказать? Румнюешь? Так? Да не, обычно так. Правда, так? А что, первый раз как сказала? Ну-ка скажи. Ревнуешь. Не, вот сейчас повтори. А ты не ревнуешь? А не... Я не могу. Ну-ка скажи. Ну-ка попробуй еще раз. Ревнуешь? Не, а ты скажи вот. А ты не ревнуешь, скажи. А ты не ревнуешь? Ну-ка еще раз медленно скажи чуть Не больше. ревнуешь? Не ревнуешь. Так сказать. Как сказать? Не, чуть-чуть ошибаешься ты. Ревнуешь. Когда мужчина любит, ревнует, да? Ревнует. اکه گویا داماده رود زب شپلاق و تم گفت که برای دخترشو نبین قلنگم یورم ای شرط دختر ایم باشه ما کلونش کگیم ما دبرومیتم شوت بوی نسکی ته Случай чего разбор جنگ کمه تونی یکی همجا شپ و شپی شو ای بچه گلک بس پر کن نگو کاروتا ای ما باید بفهمون که شپ و شپی کده میتونه یا نمیتونه صبح دومودوی ریخ پیخ پدسوی تیخته ویبرد میکنی ای تقه عروسه 5 سالی توزه گوش نبلی شتگیه مایمان گوش که مره ای مرا لومکای پرون گرفته و زیگون که زد تفته میغلطه چو کدی ترسیدی؟ با فکرم ریدی ها ای بچه بگی پیستال تاری گودک خودت کم تو تک میزنی با شنکر فیرود که ایجا اگر ما بفهم که جیان مرا یو خفه که یو زده بد بوم قطی زود تعولد سگای کوچتم قطی پرون تیر شپک پخ پخ Geçmiş bir göz önüne gelir arada Dualar elinden ki Allah'ım Bizi ikinci defa yeniden yarada Dualar elinden ki Allah'ım Bizi ikinci defa yeniden yarada Belki onda bəxtimiz bir olacaq Yolumuz tək ölümlə ayrılacaq Belki onda bəxtimiz bir olacaq Yolumuz tək ölümlə ayrılacaq Bilirəm bunlar da boş xəyaldır Mənə elə peşmançılığım qalacaq Bilirəm bunlar da boş xəyaldır Mənə elə peşmançılığım qalacaq Для того, чтобы человек не расшибся, внизу постелены опилки, они спрессованы. Ну и, конечно же, растянута сетка. Ее специалисты перед этим проверяют. بإذن الله يعني إن شاء الله Slackline, oh, slackline to Canada! Okay, go. No! Jesus. Блин.